Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Brasil ya se vive el clima electoral y la definición de candidaturas perfila una intensa campaña política. La atención, sobre todo ahora, está en los binomios de los dos principales candidatos, Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Pero hay una recomposición de fuerzas políticas, hay una búsqueda de votos en todos los sectores ideológicos y también en una expectativa de los movimientos sociales para influir en la agenda y en los programas de gobierno de los candidatos. Son varias de las preguntas que nos hacemos a la distancia sobre lo que ocurre en Brasil. Y de esto queremos conversar con la analista Mónica Valente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mónica, qué gusto volverte a ver. ¿Cómo estás? Es un gran gusto para nosotros y nosotras también desde Brasil poder hablar con Telesur Ecuador y con ustedes, Orlando. Gracias, Mónica. Es un gusto, en verdad, para nosotros también tenerlas acá. De entrada te preguntaría, ¿cómo se vive este momento? ¿En qué circunstancias, en qué contexto ocurre esta campaña electoral, tomando en cuenta que se ha superado, dicen los expertos, la pandemia, pero que la crisis económica sigue muy aguda? Sí, vivimos una situación bastante perversa para con el pueblo, porque la pandemia no se ha finiquitado todavía, aunque el gobierno de Bolsonaro ya ha prácticamente decretado el fin de la pandemia, lo que es muy grave. Pero la situación económica es muy, muy, muy difícil para el pueblo, porque tenemos un altísimo índice de desempleo, ou la gente que está com algum tipo de trabalho é totalmente informal, sem nenhum direito. Nosso país, que havia salido do mapa del hambre de la ONU, volvió. Temos 19 milhões de brasileiros e brasileiras que volveram a ter inseguridade alimentar, não ter o que comer, en una población de 200, casi 220 millones de personas. Entonces, la campaña electoral, que todavía va a empezar en agosto, pero ahora se hacen las fórmulas, la discusión del programa, los movimientos sociales también se mueven para garantizar que en el programa de nuestro candidato, el presidente Lula, tengamos las reivindicaciones y las cosas que van ajudar o pueblo a sair dessa situação tão mala, pero a situação da gente não é boa. Desafortunadamente, Brasil, que havia logrado muitos êxitos econômicos e sociais sob Bolsonaro, bajo Bolsonaro, volvió a uma situação muy dura para la gente. Claro, pero entonces, siendo así, ¿cómo influye en la conducta política de los actores y de los candidatos esta situación? Te digo por dos vías. Una, porque efectivamente hay que responderle a la gente a todo lo que está viviendo. Y dos, porque uno de los candidatos fuertes es el actual presidente responsable de esa situación. Entonces, ¿cómo se encara, cómo se afronta, cómo se vive esa campaña electoral? Bueno, sabemos que será uma campanha muito dura, porque a extrema-direita, que é representada por Bolsonaro, se utiliza de instrumentos que são instrumentos como a rede de notícias falsas, muita plata, nesse instrumento da rede das notícias falsas ou fake news, e também como sigue sendo o presidente da República, ele, como decimos nosotros acá em Brasil, tiene el bolígrafo en la mano, hace concesiones de emendas parlamentares para los parlamentarios que são de su banda, vamos a decir assim, e a gente sigue lutando muito, seja por emprego e por melhores condições de vida, seja também os movimentos sociais, os partidos progressistas e de esquerda, lutando para conformar uma fórmula presidencial para as eleições deste ano, com Lula encabeçando, com Lula al frente de nossa fórmula, pero também debatendo com outros setores da sociedade
muchos de ellos que no son de izquierda o progresistas, son de centro-izquierda, por ejemplo, pero que esperamos que estén con nosotros bajo la fórmula con Lula encabezando, exactamente porque lo que está en juego en nuestro país é a vida da gente e a democracia, porque Bolsonaro ameaça a democracia imperfecta, pero é a democracia que logramos construir depois da ditadura militar brasileira. Bolsonaro sigue ameaçando as instituições, os movimentos sociais, as regras da democracia, porque sabe que, aunque essas regras sejam imperfectas, sabe que bajo essas regras mais ou menos democráticas, a verdade é que ele vai a perder as eleições. Por isso sigue ameaçando as instituições, o Tribunal Eleitoral, ameaça com as Forças Armadas, e nisso estamos, lutando muito para lograr encerrar esse capítulo tão duro para o povo brasileiro que é o governo Bolsonaro. Ya, y acabas de mencionar algo que es muy importante, Mónica, y es hasta dónde hay garantías para que el proceso electoral se desenvuelva dentro de los estrechos marcos democráticos que también existen en este momento, tomando en cuenta no solamente que Lula ha sido perseguido, sino que también en estas circunstancias Lula puede ser objeto de ataques, de lawfare, de linchamiento mediático. Estamos viendo lo que está pasando en Colombia con Gustavo Petro, lo que se vivió con Gabriel Boric en Chile, lo que hicieron con Andrés Arauz en Ecuador, por ejemplo. ¿Hasta dónde hay garantías plenas para un ejercicio electoral y democrático pleno? Bueno, não temos essas garantias, né? Eu penso que as garantias vão ser a própria mobilização do povo e de los demócratas de mi país para garantizar que as eleições sigam o caminho democrático que vimos construindo há mais de 35 anos. Pero é solamente o povo mobilizado, atento, que pode garantizar isso. Pero temos a comunidade artística também vigilante, a intelectualidade vigilante e trabalhando nisso, a intelectualidade demócrata, que é a maioria de los intelectuales de la academia. Temos a comunidade internacional também muito atenta a lo que passa nessas eleições, e o Tribunal Eleitoral brasileiro está também fazendo um bom trabalho junto com os partidos políticos da democracia brasileira para garantizar eleições limpas e sim a utilização desses mecanismos que ameaçam a democracia, como ocorreu em 2018 com a rede de fake news. E também temos que ter muitíssima atenção a lawfare, porque sofrimos muito. Lula ha quedado quase 600 dias encarcelado em 2018 e 2019, justamente para que não concorrera às eleições em 2018. Se não fuera isso, Lula seria o presidente da República Brasileira. Para finalizar esta primera parte, entonces, Mónica, ¿qué tipo de candidato es Jair Bolsonaro? ¿Hasta dónde en la condición de presidente y de candidato puede movilizar no solamente los recursos públicos, los medios a su favor, sino también mecanismos que son más o menos conocidos? Es decir, esto que hablamos de la guerra sucia, ¿es posible hablar de un candidato con gran ventaja en ese sentido? Mira, no creo que tiene ventaja hoy día. Tiene el hecho de ser el presidente de la República, poder movilizar recursos financieros para sus aliados y también para movilizar las redes de fake news. Pero en las encuestas sigue teniendo al máximo 28-30%, es su techo, como decimos, y Lula, isso en la primera vuelta, y Lula con 44-45% en las encuestas. Sabemos que hay mucho tiempo hasta las elecciones, entonces todo puede pasar. Cosas como tuvimos el 2018, que casi ganamos, aunque nuestro candidato no era Lula, era Fernando Haddad, pero casi logramos, passamos a la segunda vuelta e quase ganhamos.
pero hay mucho temor que Bolsonaro o amenace las instituciones y crie una instabilidad institucional contra las elecciones, o por perceber que va a perder, se utilize cada vez mais desses instrumentos. Mas estamos muito vigilantes. E uma coisa interessante, Orlando, que está passando, é que muitos sectores da sociedade brasileira que em 2018 e 2016, quando tivemos o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, onde todo começou, muitos desses setores estão arrependidos de terem participado desse processo de debilitamento da democracia brasileira. E, por exemplo, Lula vai ter como companheiro de sua fórmula o ex-governador de São Paulo, que se chama Geraldo Alckmin, que hasta pouco tempo atrás, hasta 2, 3 anos atrás, era um grande crítico dos governos do PT. Pero agora, com uma espécie de autocrítica, se aproximado de Lula e se afiliou a um partido de centro-esquerda, que é o Partido Socialista Brasileiro, e esse partido lhe ofereceu seu nome para acompanhar como vice-presidente a fórmula de Lula. Isso é muito positivo, porque bajo a direção do PT, a hegemonia do presidente Lula no processo, em termos programáticos, em termos de luta política e social, vamos ter setores neste processo eleitoral que são demócratas, que não são setores de esquerda, são de centro-esquerda ou de centro, pero preocupados com a continuidade da democracia e da vida da gente. Então, bajo a hegemonia de Lula, en eso estamos. Claro que sí, gracias por acotar este elemento que lo íbamos a tocar en la segunda parte. Hagamos la primera pausa, Mónica, para volver enseguida, porque efectivamente nos interesa saber cómo se afronta esta nueva campaña de parte del Partido de los Trabajadores. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Mónica Valente, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Mónica Valente, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil. Mónica, muy interesante lo que acabas de mencionar en la final de la primera parte, y eso me lleva a pensar y a preguntarte qué tipo de candidato es ahora Ignacio Lula da Silva. No digo por la edad, por la trayectoria, sino por las condiciones en que se desenvuelve él y el Partido de los Trabajadores. Mira, Lula é uma pessoa com um grande compromisso com o povo brasileiro. Há mais de 50 anos que luta, tem 78 anos, vai cumprir 78 anos este ano, e tem uma grande energia, bueníssima saúde e principalmente um compromisso ineludível com o povo brasileiro. Então, por exemplo, no Partido de los Trabajadores, junto com partidos com os quais temos uma aliança histórica, como o Partido Comunista Brasileiro, agora com o Partido Verde, que se acercou pela candidatura de Lula, e também com o Partido Socialista Brasileiro e outros partidos mais pequenos, estamos discutindo o programa que Lula vai apresentar. E esse programa é ineludivelmente um programa voltado para as necessidades do povo brasileiro. Lula tem uma frase que é muito sencilla, pero muito significativa, quando ele diz que seu programa de governo vai ser volver a colocar os pobres e o povo no presupuesto público e
cobrar más impuestos de las personas que tienen grandes fortunas y de los ricos, que es en la práctica hacer una reforma fiscal, cambiar las mudanzas, volver a tener una institucionalidad legal que o governo Temer e o governo Bolsonaro ha cambiado, de dotar ao Estado brasileiro recursos e pressupostos para, em primeiro lugar, volver a ser as políticas sociais que o povo necessita. E, em segundo lugar, volver a dar ao Estado brasileiro instrumentos para que pueda incentivar o desenvolvimento econômico, industrial e também a integração regional latino-americana e caribenha. Então, esse já disse, radicalizado frente a los programas que logramos fazer com Lula 1, 2 e Dilma 1. Então, en eso estamos. É uma discussão como a gente acompanha e sabe, é uma discussão intensa, polêmica, pero os movimentos sociais e populares estão participando de uma maneira muito protagonista, muito protagônica. Na semana passada, tivemos uma grande plenária de todo o movimento sindical brasileiro com Lula e seu companheiro de fórmula, Geraldo Alckmin, onde falamos de los derechos laborales, hablamos de las cosas que los trabajadores y trabajadoras quieren que cambie en el próximo gobierno de Lula. Claro, es muy importante esto, pero también sobre este tema hay algunas discusiones, digo discusiones y reflexiones, porque por ejemplo dicen cómo se pueden garantizar la gobernabilidad sin el riesgo de que, por ejemplo, se reedite un Michel Temer en el gobierno de Lula. Es decir, ¿qué garantías también hay para que esto no vuelva a ocurrir como le pasó a Dilma Rousseff? Esse é, de hecho, um grande desafio, Orlando, pero esse companheiro de fórmula de Lula, Geraldo Alckmin, é uma pessoa que vem a partir do Partido Socialista Brasileiro, se afilia ao Partido Socialista Brasileiro, o que é muito importante, porque o Partido Socialista Brasileiro é um partido comprometido com a democracia. Pero nosotros e nosotras sabemos, Orlando, que a governabilidade é importantíssima em termos institucionais, de lograrmos eleger parlamentários para o Congresso Nacional que em maioria se comprometam, sejam comprometidos com a democracia, as regras do jogo, mas também a governabilidade se garantiza por la gente organizada e em las calles. Eu creio que é um fator importantíssimo que não devemos olvidar e que, de certa maneira, creio eu, em 2016 não tivemos em la intensidade que necessitávamos para impedir o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Assistimos o que passou em Bolívia, que houve um golpe em 2019 muito duro, militar, policial, e o povo boliviano, em 2020, mobilizado em las calles, em las carreteras, garantizou a volta, o retorno de las eleições em aquele país. É um bom exemplo para que podamos sempre ter em conta para los próximos años en nuestra América. Ya, y siendo así, entonces una pregunta que también cabe en estas circunstancias, la posibilidad de ampliar la alianza, la base electoral, ¿en qué se asienta? ¿Es solamente en movimientos sociales? ¿También puede haber otros sectores, por ejemplo, que han decidido y han influido mucho, por ejemplo, en las elecciones, que son los sectores evangélicos y religiosos? ¿Es posible contar con ellos? Mira, los sectores evangélicos não são homogêneos, né? Há sectores que siguen apoiando a Bolsonaro, pero já há em la base de los electores evangélicos que é gente del pueblo, gente que está sofrendo com desemprego, com el hambre, com as condições, malas condições de saúde, vivienda. Então, hoje, em las encuestas, já verificamos que Lula cresce em las encuestas, a intenção de voto em Lula cresce em los setores evangélicos. Isso já está haciendo com que muitos de seus líderes, de seus pastores, se acerquem
se acerquem da campanha de Lula, da discussão de los temas que a ellos são importantes. Criamos um núcleo político, um núcleo de discussão que se chama Núcleo Evangélico da campanha e do PT para dialogar com esses setores, e porque são gente do pueblo também. Então, também com isso estamos, obviamente, preocupados, pero trabalhando com isso e nisso. Ya, y otro tema que también es muy importante porque cuenta mucho y es el rol que juegan los militares. Lula ha dicho incluso que va a sacar de los cargos públicos alrededor de 5,000 militares. ¿Es posible también contar con sectores progresistas de las Fuerzas Armadas en activo y en pasivo apoyando la candidatura de Lula? No sé si apoyando directamente, pero as Forças Armadas brasileiras, como sabemos, como também ocorre na sociedade, não são todos bolsonaristas, né? Há gente nas Forças Armadas brasileiras, incluso pessoas generais, ex-generais, que saíram da coalizão de Bolsonaro. E que sabemos que também pretendemos dialogar com as propostas que Lula tem para as Forças Armadas brasileiras, que são propostas de renovação, de avanço tecnológico, não para hacer guerra, porque nós somos um país e um povo muito pacífico, pero as Forças Armadas têm um papel, um rol estratégico neste mundo globalizado e com tantos desafios e que cambia todos os dias. E o hecho de que Lula ha dicho que vai a demitir, né, são 8,000 militares que estão no governo ocupando os postos de trabalho, os cargos, as funções. Essa foi uma expressão, uma força de expressão para dizer que o tema de los militares como eu diria, que os militares, as Forças Armadas, têm seu rol constitucional, que não é um rol constitucional de governar. Isso cabe a los civiles. Então, quando Lula diz isso, que vai sacar esses militares de los cargos de comando em la máquina governamental, tem muito mais esse sentido de que a política é hecha por civiles, os governos devem ser comandados por civiles. Isso foi uma luta muito dura que nós, em nossos países latino-americanos, tivemos que encarar para finiquitar com as ditaduras militares de América Latina. Bueno, nisso estamos, não é uma coisa sencilla, por supuesto, pero seguimos com esse intuito de devolver o Estado brasileño a los brasileños y brasileñas. Claro que sí. Gracias, Mónica. Efectivamente, da todavía para hablar mucho sobre el proceso electoral. Tenemos tiempo todavía, la campaña no ha empezado, pero sobre todo nos gusta tener tu análisis, tu enfoque sobre la realidad brasileña. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Muchísimas gracias a Mónica Valente, directora, secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores, a propósito de esta campaña que en la práctica ha empezado, pero ya sabemos que oficialmente todavía tiene un tiempo más de desarrollo, así que estaremos pendientes de lo que ocurra en Brasil, este hermoso y querido y gran país sudamericano. Nos despedimos, cuídense mucho. Chao, chao.